Priseri odi to de roko dif 12 dei fu december we bari respectio di lontu kondre baka inineng fu na nationale zender. Ajen u de jabakana ini oso kamera fu panya deng prespari newsu fu na de sang wi abi jiu. Zodra na onderzoek rapport fu na schoolse opvangproject klari na openbaar ministerie o kisina okasi fudu wang onderzoek go morofara. Dis na sanga na minister fu skoro aversi masara Robert Puney pichi SD na ini Joseph Kondre tijdens na behandeling fu na begroting. Masara Mahender Jogi fu VAP nobede tevreden nanga na pichi fu na minister. En actie na minister of na rapport die dekba die gitori samsana in na schoolse opvangproject. No sorry no fo tak bonfuru sanipsa sang no mankot nanga di faya. Wel na pis takidisi fu na schoolse opvangproject sorgu giwam chingyo hari metrusu na ini Grand Krut oso. Na trapistori di denono de masra jogi feni na dati na pistori di skong baka na fesi wantu ting maar ini akhir pistori di si agersleki na regering e drai lontu tapasan en deno wantu noti nanga sang takikba sanfin presi na ini na schoolse opvang masra jogi piji. Baka na takifu masra jogi na fractieleider fu NDP masra Andri Misikaba. Pichi dati efu masra jogi sab data abi bonfuru info nanga san nofo mek a go na PG procureur-generaal sobung fu go chara pistori dis go moro fara zodat i onderzoeku kan fen presi. Baka na taki disi na so na misi fu na biji krutoso na amara basi sobung tapu na yohari metrusu disi na in Joseph Kondre. Gralanti de bezig nono de fu sorgu take na moon of the moon samsana wibaka sang oli noben lever gi den dorpo fu de bekang ap fire dat e gonono de tapo wang heses fasi. Na weekend dipsa dan Gralanti Beijing na ini den differenti dorpo na in a Beneland fu wi fu sorgu take den dorpo kisi fire sobong na oli sang de fanodu fu drai den machine die musgi na fire. Masra Setni Harris, directeur fu dienst elektrificatievoorziening, dan taki den actie den sma ini den dorpu fu sorgu taki den coverage na oli tapon frantwoord fasi en den poring. Fu fu na directeur da ataki den mangfu na orga sobong dienst elektrificatie de sen den gona in de dorpu pene a problema nanga de machine fu luku fa adong en pe machine broko samuskis bung set kong dan dat o fen presi tu. Na ministeria fu prani nanga kwikitori LVV sobong dan tapo tina VV fu na mung di ekong dat na januari 2018 dan ala vergunning sang Gralanti bengi na visimang sa efisi tapsarana watra ding o trek ala den vergunning dat in dus suma be abi wan vergunning im sabdat tanga januari 15 januari fu na jari sa ekong dan na vergunning voor you no de geldig moro soleg van de etaki. Dis na aboskopu di na minister voor LVV Masra Shures Algo Pichi in Joseph Kondre SD tijdens na gipichi tap actie sang memref Joseph be actie. Na intrekken voor de vergunning, na tekif de vergunning, na afosutu de mustiari, na ordening kong na ini na sector na minister Pichi Nyusumang. Usap dat in de eerste ronde na voorspicifu na begrotingsbehandeling, dan zowel oppositie, coalitie, den ben actie, boomvoer vragen aan minister Fuchari, duidelijkheid kong na ini den Torisa even presitapu na directoraat disi sang nomankot nanga di faya. Wel, den memre fu na kubigi krutoso. Dan den taki den gina minister Alasegi nanga na krakabaka fu chari na ordening kong na ini na vissery sector.
Sang na minister Pichi, want na waf de sang memref bidjoso of kondre actie toe na dati. De man sang edu den roko sa e hoden strefi lek fa awet taki. De man dat no muskis problema, want de man dat edu den roko en de man e draai den bedrijf. De man dati de mus sorgu taki ding no trong na slachtoffers van de takken in Bakratongo voor na maatregel voor na minister. Masra algo pichi dati eng sadu alasani nanga en team voor sorgu taki de man di si kisi de boskopu tapu na juiste momenti. Want tapu tina feifi voor na mundisi dan boskopu o bargo mitdenkba dati de mus do den tori snel en dat de verstandingsrevi nanga na ministeria voor set den tori tapu na juiste momenti en dat de no kan kong na ini problema. Na woningbouwprogramma voor na regering Gralanti Sobong dan ini na jari sa ekong au kisi moro stevi futu tap grong. Disi na sang na minister voor sociale zaken en volkshuisvesting missie Christine Polak pichi memory in Joseph Kondre SD tap na ji pichi tap actie voor den memory. Na huisvestingsbeleid dan do Charengo Doro en Gralanti odu alasani voor sorgutaki na oso problema sande na ina Kondre tanga pedemang ding o los en op. Ini den eerste driemung voor na jari sa opo na eerste kwartaal sobong voor 2018 dan 350 oso opbouw en den 350 oso disi na den emek deal uit voor den toesong oso di China benji lek kado na Sernang. Bakadati dan wantu programa o potkom baka na lesprogramma PDE-yepis masa ap oso fanodu nosos masa wan bouw ma denot napu so tranga voor den bouw. Desma dat serefi o kiswam chinkraka baka stolek na minister Taki. En ook toe in de periode dat hij tra project o draai ete sang moest zorgen dat hij na woningbouw programma voor regering Godoro en dat is massa ap oso vanudu kisi wa oso sande katang bouw den stref op, maar ook toe dat den sa paiving na ini den libiting. Vanaf na begin voor na programma disi na woningbouwprogramma ini na jari 2010 te committee na jari dis november dan na wandro na ngatina aiting hypotheeks masankisa okasi fu o baywan osofia bangi setting maar ook to 60 na wangs makisa okasi fu na wang zachte lening zal ik van de karen fu set den osokong en na minister Taki dat aladei dan adef sorry dat die sma sai suku oso na grupo dat DVD aikong moro furu. In den content dan via na Nationaal Informatie Instituut ding sa ji moro info na alibi makandra fa sanowaka nanga fasan osdong tapu na pisi fu na osobau tori fu Gralanti. Onderzoek sorry konremang dati ini na libi makandra minangayu we kobroichi moro furu sukuru moro leki sang na grontapu gusonta versi orga wiha o e leriwi fu kobroichi. Disi sorry na uit wang onderzoek scriptie afstudeerscriptie fu Faraisha Ketwaru wang leri missie sang du onderzoek tapu na pistori disi. Na onderzoek actie BD om biji na kobroichi sukuru de na ini minangayu lekstranama libi en na onderzoek dus do na ini paramaribo wawang. Wel sang akonsori nadati we doen tumsi furu en na raisa ekonawi minangayu lek libi makandra na dati umusgo luku anfasi fu nokobroichi sofuru sukuru moro omdat ala descendisi abi problema tapu na gusonto afersi fu minangayu en isap sa ekona baka en dat ekong door den sukuru dringi sang wi ekobroichi nanga tatrasan sante sang ap sukuru na ini pe isap de mantak sukuru sweetie en if we look na sweetie dan wetang dringi nyang potgonomo sonro fu horikening nanga a gusonto a versi fui. Dus dis nawang bari komit mina ngayo fu sabi fa wi e chawi serifitap na pisidis
want dan uno libi e kon na ini problema. Dan hadis poskopu udoronak bafu yunyusu abede wan priseri fu de na ini osu kamera en pristeri giu sang bede de nyusu fu adei wetak yu grantangi en winshu aswit neti moro fara. Tamara dan wode jabaka ini neng fu yu nationale zender fu pristeri yu den prespari nyusu. Fu nadei utambu.